question 1 and question 2 dulu. Okay, before I proceed with financial budget today. Okay, alright. Yang ni saya tunjukkan manual dulu saya belum buat Excel lagi. Maybe next week ataupun today kalau kita sempat kita akan masuk sikit lah untuk practical, untuk Excel. Okay, alright. Siapa tu? Okay, this is question 1, perniagaan AA. Okay. Alright, perniagaan AA manufacture 2A pencils. Okay, these pencils are sold in boxes with a box containing, siapa dia avocado ni? Okay. With a box containing 6 pencils. Okay, a box is priced at RM1.50. Estimated sales unit for the first 4 months. Okay, maklumat dia bagi ialah for the first 4 months of 2022. Right? And then dia bagi January, February, March, April lah. Alright. Company policy on ending inventory is the inventory for each month should be equal to 20% of the following month's sales. So maksudnya kita punya ending inventory, okay, ending inventory dekat sini tak ada. Sini memang kita tak ada ending inventory. Ending inventory kita ada di production budget. Okay, so production budget nanti kalau awak tengok dia punya ending inventory policy, this is actually 20% from here. Okay, alright. Ramai yang DM saya tanya, Madam, macam mana nak buat sebab tak bagi maklumat untuk bulan 5. Sebenarnya you tak perlu maklumat untuk bulan 5. Sebab kita buat first quarter. Okay, so bila kita buat first quarter, that means kita buat 1/4 daripada 12. So kita buat hanya untuk 3 bulan saja. Okay, so that means we are doing for January, February and March. Alright, so yang April punya sales, okay, you have April here. April is actually 20,000 units tu. Yang itu kita akan guna untuk maklumat bulan March. Okay, alright. So kita masukkan untuk sales budget, kita just masukkan the sales unit. That's why I am very surprised bila ramai orang yang tak tahu buat. Sebab for me this is actually very simple and very straightforward. Okay, your sales unit you masukkan saja. And then kita darabkan dengan harga. Okay, harga dia kekal RM1.50. You jangan pergi campur pula. 1 plus 150 plus 150 plus 150 dia jadi 450 pula kat ujung tu. Make sure it's still 150. So your total sales is RM100,500. Okay, this is in RM. Yang ni ialah dalam unit. Okay, so yang unit tu nanti you akan tarik bawa ke bawah lah. Okay, so this is actually senang sebab just tarik figure tu bawa ke bawah sahaja. Okay, so the ending inventory policy is 20% from next month's projected sales. Okay, so kalau untuk bulan February, projected sales dia ialah 24,000. So ending inventory dia ialah 4,800 ni ialah 20% yang kita darab daripada 24,000 lah. Okay, so dia senang je. So yang ini, Madam dapat daripada yang 4,000 ni sebab kita ada April kan. So April projected sales is 20,000. So you dah cari 20% daripada 20,000 ni, you akan dapat nilai untuk March. Okay, alright. So dia ending inventory, automatically dia akan jadi beginning inventory untuk next coming year. Next coming month. Okay. Cuma ada orang tertanya-tanya, how do I get this one? 4,200. 4,200 ni is beginning inventory untuk January. Maksudnya dia ialah ending inventory untuk December. Ending inventory untuk December kan 4,200. Okay, so macam mana dapat ending inventory 4,200 ni? 4,200 ni kan kita ambil 20% daripada 21,000 sebab dia December kan. So December dia akan connect dengan January. So ending inventory untuk December is 20% daripada sales January. So sales January ialah 21,000. So 20% from 21,000 is 4,200.
Okay, so that's how I get the beginning inventory for January and how I get the ending inventory for January, February and March. Okay, so your production unit will be 66,800 ringgit. Okay, so yang ni untuk soalan 1. Alright, tak susah sangat lah. You go through and check ya. Nanti madam pun akan check juga. Cuma minggu ni sibuk sikit. Banyak sangat assignment nak perlu finish up. Okay, alright. And then kita tengok soalan 2. Okay. Syarikat Utama Jaya is a toilet paper manufacturer. Okay, so dia bagi the following information related to the production budget for second quarter. Second quarter maksudnya kita akan guna April, May and June saja. Dalam soalan dia bagi sampai Julai. So July is actually additional information lah. Okay. So ending inventory policy untuk company ni, material X dia ialah 25% of the following month's production requirement. Okay. Production requirement maksudnya total needed for the production dalam bentuk unit. Okay, so kalau saya nak cari ending inventory untuk April, I akan tengok kepada total needed for production di bulan yang berikutnya. Alright, so opening inventory material X at the beginning of April is sufficient to fulfill the company's policy requirement. Okay, alright, so kita letak saja unit to be produced. Yang ni, ini memang kita ambil dari soalan. Okay. And setiap satu unit dia perlukan 25 meters. So kita just multiply dengan 25. Okay, you get that figure. Lepas tu setiap 1 meter is 40 cents. Jadi cost untuk production bulan April is this one lah. 55,000, 100,000, 160,000. So total overall is 315,000. Okay, so this is for usage. Dalam nota hari tu format tak ada tapi I dah masukkan dalam group WhatsApp kan. Okay, so you already have the usage here. So usage ni kita akan bawa turun ke bawah lah. Okay, so kita dah ada total needed for production ni. Yang this part here. Okay, yang ini kita akan bawa turun ke bawah. Here. Alright, so that total needed for production, lepas tu kita nak cari dia punya ending inventory is this one, is 25% daripada 250,000. Okay, that's how you get 62,500. So in order to get June punya, so madam will be using July punya information lah. Okay, alright, for July, sorry. Okay, untuk Julai, sebab kita tahu Julai dia punya units is 8,000. So that means you're gonna start from here lah. Okay, saya buat sekejap. Okay, so July unit to be produced is 8,000. Okay, so 8,000 times 25. Alright. So you akan dapat 200,000 dekat sini. Okay, so 200,000 times 40 cents is 80,000. Okay, so ini maklumat yang saya perlukan untuk bulan Julai lah. Alright, so the requirement untuk bulan Julai kalau you tengok dekat sini is 200,000. Okay, jadi 200,000 ni will help you to get the ending inventory untuk June. Okay, so that 200,000 kita akan darab dengan 25%. So kita dapat 50,000 lah. This is actually from here. Okay, kalau you nak tulis kat bawah ni pun boleh. Sebab dia kepengiraan tu tunjuk di luar. Okay, it won't be in the budget itself. Okay, so kita dah campur. And then kita akan minus dengan beginning inventory. Okay, so beginning inventory tu macam saya cakap tadi lah. It's from the previous month ending inventory. Alright, so yang ni ambil dari mana? Yang tu is actually 25% darab dengan 137,500. Okay, yang ni.
Sebab ini ialah projected untuk next month. So kalau you nak cari dia punya ending inventory untuk bulan March, dia akan ambil 25% daripada sini. So automatically dia ending inventory di bulan March, dia akan jadi beginning inventory di bulan January. So sebenarnya tak payah fikir panjang-panjang lah, you just darab saja figure dekat atas tu. 137,500 tu darab dengan 25%, kita akan dapat 34,375, sorry. Okay, so kita darab dengan 40 cents, so you get the total cost of direct material. Okay, dia agak susah sikit sebab you kena fikirlah. Tapi once we are doing it with Excel, dia akan jadi lebih mudah. Okay, cuma bila saya nak guna Excel, let's say we are still doing it online, so you kena ready lah dengan laptop. Okay, sebab bila Excel tu awak memang kena buat serentak dengan saya. Sebab the way I link the spreadsheet nanti, okay, the worksheet from one budget to another budget, dia ada cara dia sendiri ya. Okay, those yang dah biasa buat dia tak ada masalah, tapi yang tak biasa buat, especially some of you all lah, memang tak biasa guna Excel, so dia akan menjadi problem sikit lah. Okay, alright, so this is for soalan 2. Okay, so nanti soalan 1 dan 2 ni kita akan buat lagi sekali ya, tapi kita akan buat dekat Excel. Alright, so I just need you to practice. Okay, so kita ada 5 kali practical. So that means every practical selepas tu ada benda yang you kena hantar. Okay, so setiap kali you submit, I will give you marks. Okay, so marks tu will help you for your test as well. So ada yang tak hantar dekat saya langsung, buat tak tahu saja. So I already deducted 2 marks lah. So let's say kalau practical you tengok markah you 2 je, you don't ask me why. Okay, sebab saya dah bagi tahu dah, practical is actually an assessment. Okay, penilaian. So bila kita buat kelas tu, besides having to attend the classes, you still need to submit the work to me. Okay, saya pagi lama sangat, mungkin ambil masa dan terlalu lama masa dibuang. So macam hari tu, madam buat hari Khamis, saya suruh hantar hari Isnin. Ramai orang melengah. So hari ni mungkin kita buat hari ni, kita hantar hari ni juga. Okay, sebab lagi lama saya bagi awak masa untuk buat kerja, lagi lama you akan bertangguh. Okay, so that's what's happening to the tutorial. Tutorial ni saya dah bagi tahu dah previous class, I need you to submit topic 7 and topic 8. Tapi memang ada orang dia tak alert langsung, Google Classroom tak buka, apa pun tak ambil tahu, saya pula kena bagi tahu and kena alertkan you all. So yesterday was like so surprising, 1 jam sebelum pukul 12 masih ada lebih kurang 40 orang belum hantar tutorial. And until this morning pun, masih lagi ada orang tak hantar tutorial. So it is very difficult to me, okay, sebab benda-benda ni will affect my assessment to you lah. Your group assignment pun dia ada 5 marks 5 marks tu untuk kerjasama and all. Semua benda-benda tu boleh dipotong markah lah whenever I feel like doing it. Okay, I don't simply potong markah. Saya potong markah pada sebab, okay, saya tahu awak stress, awak kena quarantine, awak kena ini, awak kena itu. Okay, tapi life goes on lah. Kalau you nak layan sangat perasaan you, sampai bila-bila pun kita tak boleh move on lah. Alright, so everybody ada masalah masing-masing, okay, and masalah you tak banyak sangat sebab you hanya jaga diri you sendiri saja. You tak ada suami nak tolong masakkan nasi ke, ada baby nak tolong jaga ke, you just jaga diri you sendiri, you jaga assignment you. But if you like waste your time more on TikToks lah, on PUBG and what not, okay, memang awak ada banyak masalah sebab you buang masa lah, okay. Now it's already towards the end of February, okay, kita ada March, and then kita dah start puasa nanti, you can see lah, lagi teruk nanti. Sebab penat lah, macam-macam alasan, mengantuk lah, this and that, okay. Lepas tu, exam. And exam this time around is no longer objective ya, okay. So kalau rasa macam tak sedar diri lagi tu, kena belajar-belajar sedar diri lah. Alright, we proceed to financial budget. Okay, hari tu saya dah buat production budget. Okay, as I said earlier,
Alright, I show you the first slide. Okay, untuk master budget, kita ada dua jenis budget, which is one is operating and the second one is financial. Okay, so untuk operating budget ni, Madam dah ajar dah. Okay, you have your sales budget and then you have your production budget. Okay, you have your MOH. Okay, you have your direct labor budget as well, right? Yang ni sales budget dah, production budget dah, direct material budget pun sudah. Direct labor and also MOH. These are all operational budget. Okay, so yang ni berkaitan dengan pengeluaran lah. Alright, so now we are going to focus on financial budget. That means we are going to go through your cash flows. Okay, so dalam financial budget, kita akan buat cash budget and then we are going to go through the schedule. Okay, kita ada dua jadual yang kita perlu sediakan before you are able to prepare your financial budget, which is your cash budget lah. Okay, sebab dalam cash budget tu dia ada flow untuk tengok penerimaan tunai dan pembayaran tunai. So untuk penerimaan tunai dan pembayaran tunai ada banyak item sebenarnya, tapi the most important part in your cash budget is pembayaran from your accounts receivable. Okay, pembayaran untuk your accounts payable and penerimaan from your accounts receivable. Sebab cara kita bayar dan cara kita terima bayaran is subject to the requirement of the question. So you need to prepare the schedule for payments and also for receive. Lepas tu baru kita boleh transfer the figures to cash budget. Okay, alright. So untuk cash budget, excuse me. Okay, untuk financial budget, kita ada capital expenditure budget and also cash budget. So we are going to focus on this. Okay, so semasa kita nak sediakan cash budget tu, kita akan prepare juga schedule untuk collections. Okay, that means you need to do the collections from your accounts receivable and then kita akan buat juga schedules for payments. Alright, sebab kita ialah manufacturing company. So your payments for your accounts payable is actually for your direct materials. So that is why kita kena prepare dulu direct material budget sebab kita nak tahu berapa banyak kita dah beli. So daripada jumlah yang kita beli tu, kita kena tahu berapa banyak kita nak bayar. Okay, so expected collection is actually related to your sales budget. Okay, so that's why you need to prepare your sales budget dulu, then only you can project the schedules for expected collections from your customer. Okay, alright. So cash budget ni sebenarnya dia anticipate your cash flows lah. Okay, so kalau you tengok cash budget ni dia ada 3 sections. Okay, kita ada cash receipt, penerimaan, cash disbursement. Disbursement tu ialah pembayaran lah. Okay, cara kita disburse, cara kita keluarkan wang. Okay, and setiap cash budget ataupun setiap company, they have a policy for ending cash balances. Okay, sebab dia mesti tetapkan setiap satu quarter atau setiap bulan tu, the cash must be in certain amount. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Okay, so let's say if the amount is less than what is projected earlier, so kita kena pastikan duit cash dekat tangan tu mencukupi. So satu cara untuk pastikan yang benda tu berlaku is from your financing. That means ada pembiayaan. Sekiranya you tak boleh tinggalkan baki tunai, let's say your policy is setiap bulan kena tinggalkan at least 10,000 contoh. So let's say you cannot fulfill for that particular month, you cannot fulfill that ending balance of 10,000 for that particular month, you need to do some financing lah, maksudnya kita kena pinjam. Kita kena pinjam dan kita kena tinggalkan dalam cash flow kita mesti ada sekurang-kurangnya 10,000 tadi. Okay, so bila bulan, let's say that is for January. So bila bulan January you dah buat financing. Okay, so next month bila ada lebihan kita kena bayar balik apa yang kita pinjam tadi. So dalam cash flow tu nanti, cash receive and cash disbursement dia akan ada pembayaran untuk pinjaman jugalah. Okay, certain orang akan heran kenapa nak kena pinjam pula. Sebab every company
dia akan buat purchase for direct materials on staggered. Maknanya every month tu memang akan ada belian bahan mentah and you need to pay for that. So bila you need to pay for that, you need to prepare atau sediakan sejumlah wang untuk buat bayaran. So let's say for that particular month mungkin awak dah terlampau banyak buat disbursement, dah banyak sangat keluarkan duit and you can't afford to retain, tak boleh nak simpan 10,000 seperti yang disuruh oleh company. You need to find other sources to compensate lah. Maknanya kita kena cari sumber lain untuk pastikan baki tu mencukupi. So satu caranya ialah melalui pinjaman lah. That's why untuk cash budget nanti kita akan ada section untuk financing as well. Okay, alright, so cash receipt section, expected receipt from the company's principal source. Okay, it's either from your cash sales or your credit sales. Okay, lepas tu selain daripada penerimaan, we are talking about cash receipt, penerimaan tunai. Okay, selain daripada terimaan melalui jualan tunai atau jualan kredit, okay, sesebuah company itu juga menerima wang melalui pembayaran ataupun penerimaan interest and dividend. Okay, kalau kita ada saham, that means we are eligible to receive the dividend for that particular month or year. So itu akan jadi penerimaan tunai juga. Proceed from planned sales of investment. Okay, kalau kita ada pelaburan, so from keuntungan from the investment, you will be that will be included in your source of cash receipt as well. Okay, plan asset. Mungkin berlaku pelupusan. Okay, that means kita jual aset tetap. Okay, so bila berlaku jualan aset tetap, so kita terima tunai, so that cash flow will be included in your cash receipt as well. And then capital stock, sekiranya kita menerima apa-apa pembayaran daripada capital stock, dia akan masuk dalam cash receipt. Okay, alright, so ini untuk cash receipt. Kita tengok cash disbursement lah. Okay, disbursement ni bayaran lah. Disburse. Okay, so apa yang kita bayar sebenarnya? Okay, kita bayar apa-apa saja yang melibatkan cash. Okay, yang itu adalah berkaitan dengan your operational budget tadi. Sebab kita perlu bayar untuk direct materials. Kita perlu bayar untuk direct labor. This is taken from your direct labor budget. Kita perlu bayar untuk manufacturing overhead. This is taken from your MOH budget. Lepas tu kita masih juga akan bayar selling and admin expense. Yang ini is your period cost. So all this will be paid due to certain times required in the question lah. So setiap kali kita buat cash budget, you still need to refer to your direct material budget, direct labor budget, manufacturing overhead and also your period cost. Okay, sebab selling and admin pun dia akan masuk juga dalam pembayaran. Okay, so pembayaran itu juga termasuk untuk taxes. Okay, dan ada orang pegang saham daripada syarikat kita and we need to pay them. Okay, the shareholders for your company, you need to pay them the dividends, so kena bayar juga. Kalau ada investment pun, kalau you nak buat penambahan investment, so you kena keluar duit, yang itu pun bayaran. Ataupun kita acquire, beli aset baru. So aset ni dia boleh jadi kita terima duit kalau kita jual. Okay, kita dispose ataupun kalau kita acquire aset baru, dia akan masuk dalam disbursement lah. You need to pay for it, right? Okay, alright. And then the third part is financing section. Okay, financing section ni, this is actually the first part kan? Madam letak ni pula. Okay, so the financing section, kalau kita tengok dekat sini, is your expected. Memang awak akan jumpa perkataan ni banyak lah sebab nama pun budget kan. Benda tu belum jadi lagi. But that is how you plan your business to be lah. Okay, so the expected borrowings dan the repayments of the borrowed fund. Okay, so kita dalam financing section tu kita akan tengok berapa banyak yang kita pinjam dan berapa banyak yang kita perlu bayar beserta dengan interest. Sebab you akan bayar pokok dan bunga
Okay, you are going to pay the principal and the interest as well. Okay, so kenapa kita perlukan financing? Kita perlukan financing sekiranya berlaku cash deficiency, kekurangan tunai. Okay, ataupun apabila cash balance is below company's minimum required balance. So tiap kali you buat cash budget, there will be an additional information, okay, telling you how much is the company minimum required balance. Okay, so kita kena pastikan setiap kali mesti ada sekurang-kurangnya that amount. Okay, and financing juga boleh terdiri daripada investment as well. Okay, alright. So that is basically what cash budget is all about lah. Okay, ini dia punya format. Okay, ini kalau kita buat untuk setahun satu kolom saja. Okay, tapi sebenarnya we are going to do it like maybe monthly atau maybe quarterly. Okay, so we'll start off with the beginning cash balance. Okay, setiap item tu saya akan tagging sebab you need to, contoh ya, beginning cash balance is A. Lepas tu kita akan tambah dengan cash receipt. Cash receipt tu dia tulis kat situ itemize. That means you tak boleh tulis cash receipt sahaja. Okay, you kena tulis cash receipt tu receive dari mana. So itemize, that means kalau you ada 10 penerimaan tunai, you kena senaraikan 10 penerimaan tunai. So penerimaan tunai tu boleh jadi daripada AR tadi, daripada disposal of your asset, daripada dividend and all yang Madam mention tadi lah. So that will be included in your cash receipt. So that item is B. Okay, so lepas tu kita akan dapat total available cash. Total available cash ni ialah C. Macam mana kita dapat C? C ialah A plus B. So that's why dekat sebelah item tu Madam tag untuk kamu so that you know. Alright. Lepas tu kita akan minus dengan cash disbursement. Cash disbursement is also itemized. Maksudnya kalau kita ada bayar beberapa perkara, you need to list down everything in your itemized cash disbursement section. Okay. So jumlah yang kita bayar tu kita labelkan dia sebagai D. Okay, and then kita tengok balik dalam soalan, dia mesti ada minimum cash balance, the requirement yang diberi oleh syarikat. So let's say the requirement is 10,000, so you need to isikan dekat sini minimum cash balance of 10,000. So that minimum cash balance kita tag ke dia sebagai E. Okay, kenapa? Sebab nanti untuk total cash required, okay, item ni ialah F dan F ni kita perolehi apabila kita ambil nilai D, kita pluskan dengan E. Okay, so you get the total cash required. This is very important sebab dalam cash budget nanti nombor tu dia akan turun ke bawah tau. So you need to know actually apa tolak apa. Dia bukan semestinya tolak tu adalah figure yang berada di atas dia. Kadang-kadang dia adalah hasil tambah daripada satu section dengan satu section yang lain. So you need to be very careful with that. Alright? Okay, so untuk F tadi, you akan dapat D plus E tu. Okay, so nilai tu kat sini. So your cash disbursement, okay, lepas tu you dah campur dengan E tadi kan. So you dapat F, this is F, okay. Lepas tu kita akan tengok sama ada kita dapat excess atau deficiency. So excess atau deficiency tu ialah G. Okay, so G ni macam mana dapat? G ni ialah apabila you ambil C, total available cash ni, kita minuskan dengan F, total cash required. Berapa total cash yang awak terima, tolak berapa total cash yang you perlukan untuk buat bayaran. So kita akan tengok sama ada kita dapat lebihan atau kurangan. So lebihan is excess lah, kurangan is deficiency. Okay, so bila you dapat lebihan, okay, bila kita dapat lebihan, that means duit tu lebih daripada apa yang sepatutnya kita simpan, you can use that money for investment. So bila investment you akan tolak lah.
Okay, sebab kita nak invest, kita kena keluar duit. Tapi let's say you dapat deficiency, that means you punya nilai itu negatif. Okay, so you tak boleh tinggalkan nilai itu negatif, so kita kena pastikan kita kena buat financing. That means you need to add up untuk pinjaman yang kamu buat. Okay, so kita akan dapat ending cash balance di bawah ni. So how do you acquire this ending cash balance? Ending cash balance ialah item E plus item G plus item H minus item I. Okay, so this is actually minimum cash balance, okay, plus excess atau deficiency. So kalau excess kita tambah, deficiency kita minus lah. Tengok dia punya bracket tu. And then H is investment kalau ada. Lepas tu I tu ialah H tu ialah financing kalau ada. Lepas tu I tu ialah investment kalau ada. Okay, that's how you get your ending cash balance. Okay, so kalau tengok format saja tak faham, so we going to go straight to the question. Okay, so this is example 6 in your nota dalam muka surat 8. Okay, syarikat pesona alam prepares an annual cash budget by quarter. Okay, so the cash budget is based on the following assumptions. So bila dia kata by quarter, that means saya punya cash budget mesti ada 3 kolom untuk 3 bulan berbeza. And kita start from January. So that means in my budget akan ada bulan January, February and March. Okay, alright, so untuk 1st January dia dah bagi tahu dekat situ, cash balance kita start off the cash budget with a balance of 20,000. Okay, nombor 2, dia bagi kamu maklumat tentang sales. Okay, so sales ni is your sales, tapi kita buat sales secara kredit. So bila secara kredit, you tak akan kutip on the dot. That means kita ada schedule for collection. Okay, so schedule dia ialah semasa awak jual. So let's say you jual tu dalam quarter. Okay, 65% are collected in the quarter sold. Okay, lepas tu 35% are collected in the following quarter. Okay, so account receivable of 50,000, yang ni dia bagi information tambahan at 31st December 2021. Maksudnya ini adalah baki tahun lepas. Are expected to be collected in full in the first quarter. Okay, so that means yang ni sebenarnya kita buat ended 31st December 2022. That means I am going to have 4 quarters. Okay, quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. That means we are going to do for the whole year. Alright. Okay, short-term investment security. Yang ni awak ada investment, lepas tu awak nak jual pada nilai 4,000 in the first quarter. So in the first quarter nanti you akan ada terimaan tambahan which is 4,000 from your investment. And then number 4 is direct material. Direct material is something that you buy, you purchase kan tadi. So macam mana cara kita bayar balik direct material tadi? Dia berkata 50% paid in the quarter purchase. Maksudnya kalau saya beli pada kuartal pertama, 50% saya akan bayar pada kuartal pertama. Balance tu saya akan bayar dalam kuartal yang kedua. Okay, sebab dia kata 50% are paid in the following quarter. Alright, so amounts payable of 15,600 at December 31st, 2021 are expected to be paid in full. Ini ialah baki tahun lepas yang akan dibayar sepenuhnya pada kuartal pertama 2022. Alright. Okay, ini dia bagi kamu maklumat tentang balance, tentang sales collection, tentang sales, purchase payments and also investment. Alright. And then direct labor, maksudnya saya buat direct labor budget dan direct labor budget tu ialah 100% paid in the quarter incurred. So kalau kata direct labor budget tu untuk bulan 1, 2, 3, 4 tu terus dibayar pada 1, 2, 3 terus dibayar pada bulan Mac. Okay, so all manufacturing overhead items except depreciation are paid. Okay, kalau kamu tengok soalan and you are going to encounter depreciation. Mesti ada kalau kita ada manufacturing overhead, kita akan jumpa depreciation. Okay, tapi you kena faham, this is cash budget. Tolonglah faham dan tolonglah ingat apa awak belajar semester lepas. Semua kos tetap
dan kos berubah, all your fixed cost and your variable cost will need to be paid. Semua kena bayar. Kecuali depreciation. Depreciation adalah satu-satunya belanja yang tak perlu dibayar. Betul kan? Sebab kita tahu depreciation ni nilai tu adalah nilai yang ditolak dan berkurangan daripada nilai aset yang dibeli. So there won't be any payments made. Jadi bila anda diberi soalan dan dalam soalan tu let's say your manufacturing overhead tu termasuk depreciation. Okay, so bila termasuk depreciation you need to deduct dulu, tolak dulu depreciation sebab cash budget hanya melibatkan penerimaan dan pembayaran tunai sahaja. Walaupun depreciation is expenses, tapi dia adalah sejenis perbelanjaan yang tidak melibatkan cash flow. So bila tak melibatkan cash flow, kita tak masukkan dalam cash budget. Okay, alright. So that is number 6. Number 7, management plans to purchase. Dia nak beli aset baru, 18,000. Bila dia nak beli second quarter? So dalam second quarter nanti dah ada satu item tambahan. Okay. So masa kita buat kotak tu, kita dah susun siap-siap setiap item tu walaupun dia tak berlaku setiap quarter. Tapi item tu dah ada dalam disbursement ataupun cash receipt tadi. Okay. Alright. Company makes equal payments of its estimated annual income tax. Okay. So income tax setiap quarter dia bayar secara consistent of RM6,000. So nanti dalam cash budget ada ruangan untuk tax which is 6,000, 6,000, 6,000, 6,000. 4 quarters kan? 4 kali bayar. Okay. And number 9, excess cash will be invested in multiple of 1,000. So dia kata tadi sekiranya setiap satu quarter tu ada excess atau lebihan tunai tu akan dilaburkan. Tapi dalam multiple of 1,000. Multiple of 1,000 maksudnya dalam gandaan 1,000. So let's say your excess ialah 2,400. So yang saya akan invest 2,000 sahaja. 400 ni saya tak akan invest lah sebab dia mesti dibuat dalam multiple of 1,000. Okay, kena baca soalan betul-betul. Alright, so in case of cash deficit, a loan will be made in multiple of 2,000. Okay, so loan mestilah dibuat dalam gandaan 2,000. So kalau saya punya tunai tadi terkurang 2,400. Okay, so I tak boleh pinjam 2,000 saja. Sebab kalau kurang dia negatif 2,400, I nak jadikan dia positif, I tak boleh pinjam 2,000 saja. Sebab kalau saya pinjam 2,000 saja, 400 tu masih negatif. So saya kena pinjam 4,000. Kenapa kena pinjam 4,000, madam? Kenapa tak pinjam 3,000? Sebab dia kata loan is in multiple of 2,000. That means you boleh pinjam 2,000, 2,000, 2,000, 2,000 to compensate the deficit. Alright. And pinjaman kamu tu ada interest. Interestnya ialah 12% annually, setahun. So kalau saya bayar untuk first quarter, maksudnya 3/12 darab 12%. Okay. Ni bab 10 lah. Semester 1. Cara kita kira interest expense. Okay. And dia bagi tahu dekat sini dalam maklumat 10, minimum required balance is 20,000. Okay. Alright. So now we are supposed to prepare a cash budget for 31st December 2022. So you need to refer to the manufacturing overhead costs. The total overhead costs for each quarter must be deducted with depreciation. Tu dia bagi tahu kamu maklumat tambahan. Lepas tu, you need to prepare expected collection from customers and schedule for expected payments for direct materials. So before I am able to prepare my cash budget, saya kena prepare dulu schedule untuk expected collection and schedule for expected payments. Okay? Alright, yang ni tolong tengok betul-betul. You miss one place, you memang lost terus. Okay, bila lost terus tu nanti masa praktikal, bila awak buat Excel, mulalah nak merengek-rengek dalam lab. Kalau you merengek-rengek dalam lab tu, memang saya halau awak keluar lah nanti. Okay, so ini
expected collection from customers for the year ended 2020. 2022. Okay, masih syarikat yang sama. So, bila masih syarikat yang sama, that means kita masih akan refer pada the operational budget yang you dah buat earlier. So, your notes must be complete lah ya. Ada orang tak isi apa-apa lagi dalam nota dia? Kosong, bersih. Ataupun ada orang yang masih belum beli nota. Masa belum beli nota tu nasihat saya satu saja. Fikir-fikirlah sama ada nak belajar lagi ke atau nak berhenti. Okay? Jangan buang masa. Kalau rasa malas sangat nak beli nota, print lah kan sepatutnya. Okay, so this is your collection for customers. That means this is collection daripada sales. Okay? Okay, so apa maklumat yang dia bagi dalam sales tadi? Dia cakap sales tu kuartal yang pertama, okay, saya akan kutip jumlah sales tu sebanyak 65%. Okay, so kita ada 100% daripada jumlah sales tu. So untuk kuartal pertama, 65% akan dibayar di sini. Balance dia untuk kuartal pertama akan dibayar di kuartal yang kedua. So yang ini dengan yang ni is actually daripada satu sales yang sama. Itu maksudnya. So kalau you perhatikan dalam setiap kuartal ni ada yang kita kutip untuk kuartal semasa, ada yang kita kutip untuk kuartal yang akan datang. Alright? Okay. So now kita tengok dulu collection by quarters. Okay. Kita punya sales okay, this is your sales budget just now. Okay. Okay, ini ialah sales budget yang kita buat dari awal. Okay, alright. So now we are going to do the collections lah. Okay. So kita ada kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 tu. So kita dah bayar semua tu. And kita akan collect dalam tahun berikutnya. Okay, so nilai ni adalah nilai yang awak akan collect ikut kuartal. Okay, so you need to, kalau awak guna nota tu, you just cabut nota tu letak tepi. So you need to refer to your sales budget. At the same time, you need to refer to your schedule of receipt. Okay, okay. So we are here. Okay, now untuk saya conteng kat atas just in case ada orang macam dari manalah dapat nombor tu. Saya dapat nombor semua dari kayangan untuk orang yang tak sedar lah apa yang berlaku. Okay, first quarter kita punya sales ialah 220,000. Okay, second quarter kita punya sales ialah 253,000. Okay, third quarter our sales is 286 ringgit. Okay, and fourth quarter our sale is actually 319,000. Okay, ini saya ambil dari sales budget. Okay, the first quarter kita akan bayar 65% dari ini. Okay, so your 65% daripada 220,000 ialah 143,000. Okay, 143,000. Okay. Nampak kan? Dekat bawah tu ada letak pengiraan. This is actually 65% from 220,000. Okay. The second payment is made next quarter sebanyak 35%. So dia crosskan macam ni. Dia tak letak tepi ni sebab untuk kuartal 2 pun dia ada akan bayar diri dia sendiri sebanyak 65%. So untuk kuartal yang kedua, balance daripada sini dibayar di kuartal kedua sebanyak 35%. Okay, so ini bayaran untuk kuartal pertama, yang ini dibayar di kuartal kedua untuk sales kuartal 1. Nampak This is 65% and this is 35%.
Okay, Madam susun satu-satu. Saya ikut quarter so that you won't be confused. Alright, so yang ini. Okay, sekejap ya. Nak bagi awak nampak jelas sikit kot. Okay, yang saya warnakan kuning ni adalah dari kuartal yang sama. Alright. Okay, itu untuk kuartal 1. Okay, alright. Apa kita nak isi kat sini? Okay, yang awak nak isi di sini ialah maklumat daripada additional information. Okay, saya scroll sekejap ya. Okay, kalau you nampak dekat nombor 2 ni, dia bagi tahu ya, accounts receivable of RM50,000 sebab yang kita buat sekarang ni ialah account receivable, betul kan? So account receivable of RM50,000 at 31st December 2021. Tahun lepas punya are expected to be collected in full in the first quarter of 2022. Maksudnya 50,000 ni saya akan kutip penuh dalam kuartal pertama. Okay, so kita tahu kuartal pertama tu I bayar untuk bulan kuartal pertama, lepas tu balance saya bawa ke kuartal kedua. Tapi dalam kuartal pertama saya akan collect juga baki Disember 2021. So kita letak 50,000 dekat situ. Okay, so the first quarter tunai yang saya akan terima ialah 193,000 from my accounts receivable. Okay. Okay, ini untuk kuartal 1. Okay, kuartal 1 done. Okay, we proceed to kuartal 2. Kuartal 2, kita ada sales 253,000 tadi. So 65% will be collected in the first quarter. Okay, so kita ada sales tadi, sales tadi is 253,000. So 65% dikutip di kuartal dia sendiri. The balance akan dikutip di kuartal kedua. Okay, so balance dia kutip di sini. Nampak kan? Sebab kalau awak tengok kolom dekat tepi ni, I ada quarter, current quarter, last quarter. So nilai ni bukannya tiap-tiap kali sama ya. Nilai yang awak kena isi di ruangan collection by quarters ni bergantung kepada kehendak soalan. Sebab ada soalan dia bukan collect daripada current quarter, dia collect daripada previous quarter. So you kena baca soalan, you kena tengoklah apa item yang you kena isi sendiri kat sini dan berapa persen. Okay, itu ialah creativity masing-masing. Mantap. Okay, alright. So ini 164450 ni, okay, adalah, alamak, hitam sangat tak nampak pula numbers dia. Okay, yang ni 16540 ni adalah quarter 2. Yang 88550 ni pun dari quarter 2. Okay, so ini is collection for quarter 2 punya sales. Okay, so total dekat quarter 2 sales dia ialah 164,450 plus 77,000. So kita akan dapat 241,450. So nanti item yang dekat bawah ni kita akan transfer pergi cash budget sebab dekat cash budget tu ada banyak benda yang awak terima dalam bentuk tunai. So salah satunya ialah accounts receivable lah. So account receivable you cannot do the calculation inside the cash budget, nanti dia akan jadi like semak kan, pening dalam tu. So that's why we need to do the schedule first, and then figures tu kita dah kira, kita akan transfer pergi budget yang sebenar, cash budget. Okay, so third quarter sales dia 286. So 65% from third quarter will be 185,900. Balance dia dibayar di kuartal keempat 100 and 100. Okay,
So yang ini adalah sales kuartal ketiga. Okay, ini balance dia. Dibayar pada kuartal keempat. Okay, kuartal yang keempat kita ada sales 319,000. So bayaran dia akan dibayar sebanyak 65% dalam kuartal yang terakhir. Balance dibayar next year, 2023. So tak nampak lah sebab I am supposed to prepare for 4 quarters only. So yang ni masih belum lengkap pembayaran sebab balance daripada 319,000 ni akan dibayar next quarter. Okay, so you just total up sajalah. Alright. So this is your schedule for collections. Okay, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Okay, so you nampak dekat bawah ni, my reference is sales budget. So kalau kita nak buat cash budget, that means your production budget tu dah, operational budget tu dah siap lah. Okay, so ini untuk collection. Okay, we are going to proceed with our payments. Okay, bayaran. So bayaran saya akan refer pada direct material budget. We are referring to the purchase in your direct material budget. Okay, so kalau you tengok purchase di direct material, alright. Madam tulis kat atas sebab saya tak nak scroll up, scroll down, nanti pening. So this is 62,700, 71,700, okay, 80,700. The last quarter is 89,700. Okay, so ini adalah purchase of direct materials yang saya ambil daripada direct material budget. Okay, syarat untuk bayaran, kita yang bayar bayar dia 50-50. That means the quarter yang kita acquire the direct materials, we are going to pay half, 50. Balance dia adalah pada quarter yang akan datang. Okay, so yang ni senang sikit lah sebab dia bahagi dua je kan. So the first quarter will be 31,350. Second quarter jumlah yang sama sebab saya ambil daripada 62,500. So ini adalah bayaran kuartal 1. Ini adalah baki kuartal 1 dibayar di kuartal kedua. Okay, so ini untuk the first quarter. Alright, okay, yang ni nak isi apa? Yang ini kita isi baki AP, accounts payable. Baki AP ambil dari mana? Baki AP ambil dari maklumat tambahan lah. Okay, maklumat tambahan tu tadi. Right, maklumat tambahan is here. This one, 15,600 ni. Yang ini ialah your CF untuk your AP. And dia bagi tahu will be paid in full in the first quarter of 2022. Okay, so saya akan bayarlah pada first quarter. So that 15,600 will be here. Okay, ini balance daripada 2021. So first quarter saya akan bayar sejumlah 46,950. Okay, alright. Second quarter kita ada beli lagi, which is 71,700. So separuh bayar di kuartal 1, kuartal 2. Separuh lagi bayar di kuartal seterusnya. Okay, so yang ini adalah bayaran untuk kuartal 2. Yang ini ialah baki kuartal 2 dibayar di kuartal ketiga. Okay, so jumlah ataupun total untuk quarter 2 is 67,200. This is what you are supposed to pay, okay, during the second quarter. Alright, okay, kuartal 3 kita ada 80,700 of purchase. So separuh dibayar di kuartal 3. Alright, here. Balance dibayar di kuartal 4. Here. Okay, so kalau you tengok dekat sini, dia ialah separuh daripada 80,700. So ini ialah bayaran untuk kuartal dia sendiri. Yang ini ialah baki dia dibayar pada kuartal seterusnya. Boleh nampak ya?
I besarkan sikit. Okay. Alright. So untuk third quarter, total kita akan bayar is 76,200. Okay, the final quarter, the last quarter, we made a purchase of 89,700. Okay, so half of it will be paid during its own quarter. So kita akan bayar dekat sini 44,850. Balance dia lagi 44,850 tu akan dibayar next coming year, which is 2023. So dia tak appear dekat sini lah. Okay, so yang ini ialah bayaran kuarter keempat. Okay, separuh daripada kuarter keempat, which is 50%. So untuk kuarter keempat, jumlah yang perlu dibayar ialah 85,200. So yang tepi ni you just jumlahkan sahaja. Okay, so this is the total payments you need to pay for 2022. This is total receive you are going to receive during the year of 2022. Okay, ni jumlah yang saya bulatkan tu is jumlah. So this is your collections from your sales. This is your payments from your direct material purchase. So item ni kita akan pindah. Item mana yang kita akan pindah ke cash budget? Kita akan pindah ni. Nilai ni yang saya bulatkan Nilai ni saja kita akan ambil dan hantar ke cash budget. Okay, how do you come about with the figures? Yang tu kita kena refer pada schedule. Alright, okay, so we are done with the payment schedule and the receipt schedule. Okay, the collection schedule. Okay, so kita akan proceed dengan cash budget. Okay. So I go quarter by quarter. Saya akan buat quarter 1 dulu sampai bawah. Okay, tapi madam punya screen ni kecil, jadi saya go by section. Okay, so I am going to have 3 slides for 3 different section, tapi kita akan penuhkan ikut quarters. Okay, beginning balance diberi dalam soalan, dia bermula dengan 20,000. So kita masukkan 20,000 lah. Okay, collection, baca soalan betul-betul You baca sampai habis, you tak boleh terus buat je bila baca sikit you terus buat, no. Collections, kalau awak tengok dalam soalan, you ada 2 collection. Satu collection daripada customer from your AR. Satu lagi, you akan terima wang bila you buat, bila you jual your short term investment security. Yang ni ialah additional information nombor 3. Okay, awak tengok soalan ada additional information nombor 3. Lepas tu you baca sampai habis, ada lagi tak terima duit? Tak ada. So kalau tak ada, I just senaraikan 2 item saja. Siap-siap kena letak. Okay, sebab kita nanti nak buat kotak terus, kita tak ada nak insert mana-mana. Kalau awak guna komputer senang. Kalau you buat manual, dia jadi lambat lah, susah. Okay, alright. So now, my first quarter, saya receive from my collection tadi is 193,000. Okay, 193,000 ni madam ambil dari sini. Ini first quarter punya collection from my customer. Okay, so dia akan masuk terus di sini 193,000. Okay, lepas tu kat bawah tu kita ada sales of investment, tapi dia bagi tahu dekat situ sales of investment tu bila kita akan jual. Oh, kita akan jual first quarter juga. Good lah. So di first quarter ni kita akan terima additional 4,000 ringgit from the sale of your investment security. 4,000. Okay. Jadi tunai saya terima dalam first quarter ialah 197. 197 ya. Ini tambah ini saja. You jangan tambah balance. Nope. Sebab kita nak jumlahkan total receipt saja. That means this part only. Okay, so you ada baki 20,000 and you terima 197. So berapa tunai ada di tangan? Tunai ada di tangan 197 plus 20,000. Okay, baru dapat 217. This is balance plus receipt. Okay, yang ni campur ini. So kita dapat 217. This is A. Okay, I tag for you. This is B. Okay, alright. So yang ni ialah C. Okay, C ni ialah A
plus B. Okay, so ini untuk kuartal 1. Okay, section available cash lah, total receipt. Okay, any questions so far? Tak ada. Okay, awak memang takkan tanya saya soalan lah. Alright, so we go to the next section. Okay, masih kuartal 1. Okay, so sekarang your total available cash tadi dah tahu dah berapa. Okay, saya sambung lah supaya awak tak keliru. Okay, so tadi dekat atas tu kita dah kira kita ada 217,000. Okay, so kita kena bayar apa? Okay, kalau you tengok, you kena bayar direct material taken from your direct material budget, direct labor, manufacturing overhead. Lepas tu dalam soalan, kita juga beli truck. Beli truck truck second hand. Beli truck second hand tu ialah maklumat tambahan nombor 7. Tapi kita beli tu bila? Kita beli tu second quarter. Tapi ada tulis siap-siap lah. Lepas tu kita ada income tax. Income tax ni kita bayar staggered kan, every quarter with the amount of 6,000 ringgit. So tulis siap-siap. So these are the items that you need to pay. Okay. Direct material ni ambil dari mana? Yang ini you akan ambil dari your payments schedule tadi ni. Your payment schedule tadi tu yang you bayar ni 46,950, this is actually for your direct materials, right? Okay, kita beli dan kita bayar guna schedule ni 50-50. So this is the first payment you need to pay for the first quarter, 46,950. Okay, so untuk kuartal pertama saya akan bayar direct material 46,950. Okay, lepas tu I akan bayar direct labor. Nak bayar direct labor, madam akan pergi ke direct labor budget. Sebab dia kata direct labor budget tu kuartal apa dia berlaku terus bayar penuh. Okay. For those yang dah hilang ingatan. Okay. Your direct labor budget. This is your direct labor budget. Okay. Nilai ni kita akan bayar setiap kuartal. So ini payments yang you akan salin. Kalau guna Excel nanti cepat sebab kita like copy dia bawa pergi sana terus. Okay. Tapi you need to know jugalah nombor tu datang dari mana. Jangan salin mengkinzir buta. Okay. Alright. So now I am paying for my direct labor from my direct labor budget. So the first quarter the payment is 82,400 ringgit. Okay. Lepas tu kita akan bayar manufacturing overhead. Okay, I go back to the manufacturing overhead budget. Okay, sebab apa? Sebab ada benda yang kita kena faham. Okay, this is your manufacturing overhead budget. Okay, yang ni kita dah buat hari tu. So, kamu tengok sepatutnya kita bayar yang bawah ni. Ini yang kita akan bayar, betul? Tetapi dia termasuk depreciation. Okay, depreciation is not under cash flow. It's not an expenses you need to pay. Sebab dia tak melibatkan cash sebenarnya. Tak ada berlaku pergerakan cash. So awak punya total manufacturing overhead ni you kena minus dulu dengan 3,800. Baru awak boleh transfer figure tu ke cash budget. All this must be deducted with 2,800 first. Then only you can transfer the figure to be paid in your cash budget. Okay, so in my cash budget, madam tak boleh salin direct lah. Okay, my manufacturing overhead ni will be 59,420, which is your MOH tadi. Okay, kalau tengok MOH sepatutnya 63,220, tapi madam minus dulu 3,800, I dapat 59,420. Okay, so 59,420 tu ialah from 63,220 minus depreciation expense. Setiap kali nanti you kena buat walaupun soalan tak inform. Okay, walaupun additional information tak bagi tahu tentang depreciation kena tolak, tapi kita faham cash
tidak melibatkan depreciation expense. Okay, so apa jadi pun your MOH tu akan minus juga dengan depreciation. Okay, so untuk ini, that is the amount you need to pay for your manufacturing overhead. Okay, lepas tu purchase of truck, tak ada. First quarter tak beli apa-apa lagi. Kita akan bayar income tax 6,000. Okay, alright, so income tax ni saya akan bayar 6,000 di kuartal pertama. Okay, so now jumlah yang saya akan bayar dalam kuartal pertama ialah 194,770. Okay, so total cash payments yang ni ialah D. Okay, so di mana saya ambil nilai ni, kita campur 3 ni lah, 4 ni. And you akan dapat 194,770. Okay, next, kita ada minimum cash balance. Apa dia minimum cash balance? Kan saya bagi tahu tadi, setiap quarter dia kena pastikan mesti tinggal 20,000. So kita masukkan dekat sini 20,000. That is your minimum cash balance. Your minimum cash balance required ni is E. Okay, so sekarang awak ada cash 217, but you need to pay 194. Okay, kalau you tolak 217,000, kita minus dengan 194,770, I akan dapat 22,230. Okay, okay, syarat dia kena tinggalkan 20,000. So total cash yang saya perlukan untuk kuartal pertama ialah 214,770, which is D plus E. Okay, this is F. F ni kita dapat daripada D plus E. You refer back to the format. Okay, so untuk setiap bulan, setiap kuartal, Madam perlukan 200, untuk kuartal pertama ni, saya perlukan 214,770. Sebab saya perlu bayar 194,770 dan saya kena tinggalkan dalam tangan mesti ada 20,000. Okay, so I need that to be in my hand. Okay, so sekarang you ada berapa sekarang? You ada 217. You perlukan 214. Cukup ke tak cukup? Cukup. Ada lebih lagi. So berapa lebihan dia? Okay, so that one kita akan letak di excess atau di efficiency. So your cash available is 217,000. Kalau you fill up dekat table tu, you akan nampak dia punya cash flow. Okay. So saya tolak dengan 214,770, I have an excess of 2,230. Okay, so ada lebih. Bukan baki saya 2,230. Baki tadi memang I dah simpan dah 20,000. Tapi lepas dah simpan 20,000 masih ada lebih lagi 2,230. So itu dia akan jadi excess. So dalam soalan bagi tahu, kalau ada excess, you mesti invest in a multiple of 1,000. Okay, so kita ada 2,000. So saya boleh invest 1,000 plus 1,000. So investment ni Madam nak invest, so duit tu akan keluar lah. Saya akan minus 2,000. Sebab investment is in multiple of 1,000 kan. So kita tak boleh invest 3,000, tak cukup. You cuma ada excess 2,230. 20,000 tadi tak boleh kacau 20,000 tu memang kena simpan. So masih ada 230 lah dekat tangan selepas investment. Okay, so now my ending cash balance is 230 ni, lebih dari sini tadi, and 20,000 yang minimum cash required tadi. So how do I get my ending balance? Ending balance ni ialah E plus G plus H minus I. Okay, you tag your item, you boleh nampak dengan jelas. Okay, so do I need to do borrowings? Tidak ada borrowings sebab saya tidak ada deficiency. Saya cuma ada access.
Okay, so bila saya tak pinjam, saya tak ada benda nak bayar lah. So tidak ada payments for principal, tidak ada payments for interest. So leave it kosong. So sekarang saya ada baki dekat tangan 20,230. That one, ini, Madam akan bawa ke kuartal kedua. Okay, so kuartal kedua kita akan start dengan 20,230. Okay, alright. Saya pergi laju sikit. Okay, collection tadi kita dah buat. So collection untuk kuartal kedua ialah 241,450. Ada sale investment lagi ke? Tak ada. Sekali je kita ada sales of investment, which is during the first quarter. So yang ni kosong lah. Jadi berapa yang awak terima kuartal kedua? I hanya terima daripada sale saja. 241,450. Okay. So sekarang ni dalam tangan ada 20,230. I terima lagi 241,450. So for the second quarter, available cash at the moment is 261,680. Okay. Alright, ini second quarter. Okay, third quarter. For payments, disbursement. Okay. Okay, so tadi kita ada 216,680. So kita akan bayar untuk direct materials, kita akan refer pada schedule of payments. So second quarter saya akan bayar 67,200. Direct labor, Madam akan refer pada direct labor budget. Nilai dia ialah 94,400. Manufacturing overhead is from your manufacturing overhead budget. Tapi you kena minus dulu dengan depreciation which is 3,800. So nilai dia ialah 63,020 ringgit. Okay. Right. So now I am going to tambah dekat situ purchase of truck. Sebab purchase of truck tu berlaku dalam kuartal 2. So kita kena bayar 18,000. So tambah lagi satu item, 18,000. And we are paying for the income tax as well, 6,000. Okay. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 items dalam second quarter, which is 248,620. Okay. So sekarang dekat tangan ada 261,680. Kena bayar 248,620. Dan selepas you bayar 248,620 ni, you mesti ada sekurang-kurangnya di tangan that minimum cash balance. Mesti ada 20,000. Mesti ada, wajib ada. Okay. So you tengok you ada 261. Tapi I need to have 248,620 plus 20,000. Cukup ke tak cukup? Okay, so kalau you tengok dekat sini, okay, kita perlukan 268,620. You ada ni je. Tapi you perlukan ini. Okay, you perlukan tu, that means bukan negatif lagi Cuma saya dah asingkan siap-siap. Selepas saya buat bayaran, I need to keep 20,000 in hand. Tapi I am not able to keep 20,000 in hand, tak cukup. Sebab saya kena ada sekurang-kurangnya 268,620. Which is tak sampai lah. Ini 261 saja kan. Okay. So kita akan tengok kita punya deficiency. So untuk second quarter, okay, kita kurang sebanyak 6,940. Okay. So 6,940 saya kena pinjam lah. Sebab I tak boleh jadikan dia negatif. And bila saya nak pinjam, saya kena pinjam dalam multiple of 2K, 2,000. You tak boleh pinjam 6,940. You tak boleh pinjam 7,000. Kenapa? Sebab dia kata multiple of 2, that means I boleh pinjam 2,000. Nak pinjam lagi, tambah lagi 2,000. Nak pinjam lagi, tambah lagi 2,000. Tak cukup juga. Kena tambah juga another 2,000. Walaupun you don't need that much. So I need to do borrowings. Okay, bila kita negatif kat sini, that means saya tak boleh invest lah. Duit tak cukup kan? Nak melabur apa? So kita borrow lah. Sebab kita nak jadikan dia positif balik kat sini. So I need to borrow. Saya tak akan pinjam 6,940.
saya tak akan pinjam 7,000, saya pinjam 8,000. Kenapa? Dalam soalan dia kata multiple of 2,000. Okay? Alright. So, ada bayar apa-apa ke? Belum lah. Baru pinjam kan? Jadi tak adalah bayar lagi. So, sekarang berapakah cash yang ada di tangan? Cash ada di tangan ialah RM21,060. Madam, mana pula dapat RM21,000? Sebab tadi you dah simpan RM20,000 kan? Minimum cash required. Lepas tu you kurang 6940, you pinjam RM8,000. Kan? So 8,000 tolak 6940, kita dapat 1060. So 1060 plus 20,000. So di tangan selain daripada minimum requirement tu, you ada access of RM1,060 lagi. So tambah 2 tu dapatlah RM21,060. Okay? Alright, this is for quarter 2. Okay, alright. Now, we go to quarter 3. So, 21,060 ni saya akan bawa sebagai balance untuk quarter 3. Okay, alright. So, now, di quarter ketiga, kita akan start dengan 21,060. Collection from your schedule ialah 274,450. Tak ada sales of investment. So total awak terima untuk quarter ketiga is 274450. Okay. So berapa cash yang available? Balance plus ini. So available at the moment ialah 295,510. Okay. Alright. Ini untuk quarter ketiga. Okay, kita tengok bahagian bayaran pula, disbursement. Okay, what do you need to pay actually? I need to pay for my direct material taken from my schedule. Direct labor taken from my direct labor budget. Manufacturing overhead taken from my manufacturing overhead budget. Tolak depreciation expense. Okay, lepas tu tak ada purchase of truck, tak ada apa. Tapi still I need to pay for my tax. So jumlah yang saya perlu bayar ialah 255,220. 4 item ni is 255,220. Okay. So available dekat tangan tadi berapa? Available dekat tangan tadi kita ada ialah 295,510. Okay. Saya ada 295,510. I perlu bayar 255,200. 220, sorry. Okay. Tapi selepas buat bayaran tu, saya kena pastikan di tangan mesti ada paling sikit 20,000. Minimum cash required. Mesti ada. Okay. So, cukup ke tak cukup? So, berapa cash yang kita perlukan? That means I perlukan 255,220 plus 20,000. So, I need to have 275,220. Okay. Boleh ke? Boleh. Sebab you ada 295, you only required to have 275. That means akan ada access ke deficiency? I akan ada access, ada lebihan. Alright? So untuk kuartal ketiga, saya ada lebihan sebanyak 20,290. Wah, kali ni lebih banyak. Okay, good lah. Okay, so lebih banyak tu kita nak buat macam mana? So bila dah lebih banyak tu, you kena faham ada 2 benda you kena buat sekarang di kuartal ketiga. Apa dia yang you kena buat? Satu, kan dia bagi tahu kalau ada lebihan banyak, awak kena invest in multiple of 1,000. Tapi before you nak kira your investment tu, you must make sure you bayar dulu 8,000 yang you pinjam di kuartal kedua. Make sure bayar dulu. Okay? Bayar sampai habis lah sebab duit ada lebih banyak kan. So I kena bayar. Okay. Jadi borrowings ni di kuartal ketiga, madam akan pay in full. Okay. So I will pay RM8,000. Okay. So loan repayment tu akan ada 8,000.
Yang letak sebelah dia, sebelah ni borrowings. So now I bayar 8,000. Okay. I bukan bayar principal saja ya. Saya kena bayar juga interest. So interest dia ialah RM240. Macam mana dapat interest? Sebab ini kuarter kedua, 3 bulan. Ini kuarter yang ketiga, 3 bulan. So pinjaman ni you hanya pinjam selama 3 bulan. So your investment is 8,000 times 12%. Dia dah bagi ya, interest dia rate 12%, tapi kita bayar untuk 3 upon 12 saja. That's how I get RM240. So you kena bayar 8,000, you kena bayar 240. Okay? Alright. So sekarang, Meda kena conteng dulu kat sini. Tadi ada 20,290. Okay, I dah tolak 8,240. Kan? 8,240. So ada berapa tinggal sekarang? So sekarang ada tinggal 20,290 minus 8,240. So di tangan sekarang, selepas saya bayar hutangnya, saya ada 12050. Ni ada lebih lagi. Okay, so I tak boleh simpan sebab I dah simpan dah 20,000. So yang lebih ni 12,000 ni tak boleh simpan. So nak buat apa 12,000 ni? Investment in multiple of 1,000. So saya boleh invest sehingga 12,000. Okay, so my investment dekat sini akan ada 12,000. Okay, so how do you get the 12,000? Selepas ini saya tolak dengan wajib bayar dulu. So ada lebih RM12,050. So RM12,000 saya boleh invest. So ada balance RM50 lagi. So RM50 ni saya akan campur lah dengan RM20,000 yang I dah save aside tadi. So my cash balance untuk third quarter is RM20,050. Okay, ini untuk quarter ketiga. Alright. So balance ni saya akan bawa ke fourth quarter. Okay. So quarter yang keempat kita start off with RM20,050. Okay, kita bayar collection kita. Okay, investment you tak ada kan? So kosong ya. Alright, I fill up kosong. So kita terima untuk kuarter 4 307,450. So cash available RM20,050 ni plus the receive you akan dapat 327,500. Okay? So ini available cash. So how much you are supposed to disburse during the fourth quarter of your accounting period? Okay. So my disbursement untuk fourth quarter, okay. So kita ada available tadi 327,500. So saya akan bayar untuk direct material daripada my schedule tadi. I akan bayar untuk direct labor from my direct labor budget. Dan saya akan bayar my manufacturing overhead from my manufacturing overhead setelah ditolak depreciation expense. Tolong dengar betul-betul Madam mention kali ke-6 dah ni. Manufacturing overhead, the payments made mesti deducted after the deduction of your depreciation expense. Okay. So ada purchase apa-apa truck lagi tak? Tak. Kita beli sekali saja. Tapi tax tetap kena bayar juga. So kita ada 6,000 dekat situ. Okay. So these 4 items akan dibayar dalam kuarter keempat. Total dia. Okay. Dan you kena simpan. Selepas bayaran kena simpan 20,000 dekat tangan. So berapa cash yang you perlukan? 279,820 plus 20,000. I need 299,820. Dalam tangan ada banyak ni. I perlukan banyak ni saja. So you dari you tengok figures, you know you already have an excess, kan? Lebihan. Okay? So lebihan dekat sini will be, setelah you tolak 2 item tadi tu, lebihan dia ialah 27,680. Okay. At this point, di sini, saya dah tak ada pinjaman Pinjaman dah selesai. So I dah tak ada pinjaman. Tapi I tak boleh simpan lah 27,680 sebab tadi I dah simpan 20,000. 27,680 ni selepas Madam dah save aside that 20,000. So kita buat apa? Melabur lah.
Okay, berapa 27,000? Sebab in multiple of 1,000, so kita hanya boleh keluarkan 27,000 saja sebagai investment. So ada excess lagi dekat situ 680. So your balance nanti ialah 680 tadi. Tolaklah dengan 20,000 tadi. Tambah, sorry. So you ada 20,680 after your investment of 27,000. Sekejap ya. Okay, so ini your investment for fourth quarter. So the rest of the item dekat sini tak ada, kosong. Okay, so bila kosong, kita letak kosong lah. Right, okay. Dash pun boleh sebab nanti bila kita buat Excel nanti dia akan appear, nampak. Okay. Okay, so now I am done with all the 4 quarters. Okay, so kita akan fill up the items in the total section. Okay, here kalau kamu tengok, the first column will be beginning balance. Okay, so beginning balance, that means kita akan ambil beginning, the balance from the first quarter. Okay, so dekat sini the item should be 20,000. Alright, okay, and then yang ni tak dicampur. This item here tidak dicampur sebab this is beginning balance, that means you take from the first quarter. Okay, next yang receipt, yang ni memang kita add up, total up. Alright, so you'll total up all this part. Okay, so your collection from customer is 1,16,350, and then your sale of investment is 4,000. Okay, alright, so total receive and total available cash pun kita akan add up. Okay, so the total available cash is 1,40,350. Okay, so next we go to the next section. Okay, so the total available cash, kita just copy daripada tadi, is for 1,40,350. So your disbursement, kita campur all this item here, yang ni add up sahaja. Okay, so you'll come out with all these figures. Alright, so your direct material ada total dekat sini, direct labor, manufacturing overhead, and then your purchase of truck and your income taxes. Okay, so your total disbursement for the whole year will be 978,430. Okay, and then we come to this part, which is the minimum cash balance. Okay, minimum cash balance, that means yang itu setiap kali kita buat, nilai dia kekal. It's not an accumulated value. So here the amount should be 20,000 only. So you nampak tadi your beginning balance, kita ambil balance from the beginning, which is the first quarter, and the minimum cash balance pun kita ambil nilai tu sahaja. Okay, sebab dia cakap memang every time you do your cash flows, dia akan start off with a minimum cash balance of 20,000. Okay, so ni bukan nilai accumulated. So this amount here won't be 80,000, it should be 20,000. So the total cash required for this section, okay, will be 998,430. Okay, alright, then we go to the next section. Okay, so you will have an excess, right, of 41,920. Okay, so dekat sini kita ada investment. You total up all these 3 quarters yang ada investment. So investment kita akan minus 41,000. Okay, so amount here is 41,000, kita minus. Alright, and then sekejap. It's 41,000 here. Okay.
this, right? All right. Okay, and then you're going to have to total up the borrowing part in your okay, here borrowing parts kita ada 8,000. So here the amount is 8,000. Okay, and then kita ada repayment negative, okay, minus 8,000. Right. Okay, right. And then you'll have your interest expense of 240. Okay, so kita boleh nampak lah item tu dekat situ. Okay, so now you already have the you already have the excess of 41,920. So minus 41,000 plus 8,000 minus 8,000 minus 240. So your ending cash balance, okay, should be 20,680, which means this balance here mesti tally dengan the last balance from your fourth quarter. Must be the same. Kalau tak sama, that means when you add up the column for the total, ada silap di mana-mana. Right? So you must make sure the ending cash balance in the total column, okay, is the same amount that you got from your fourth quarter in the ending cash balance. Okay? So this is how we do our cash budget.